Si Duchess Gores nagsugod na sa paghimo og sabon, isip ilang panginabuhian karong nagpadayon pa ang rehabilitation ni Z. Samtang Vicente Soto Memorial Medical Center naghimo na og trauma center alang sa mga boksidor nga niya sa Subo. Si Carmica Banlit sa TV Patrol Exclusive. Gisugdan dayon ni Duchess ang iyang training sa paghimog sa buong panlabag aninang buntag. Uban ang mga sakop sa livelihood program ni Dr. Benito Calderon sa Philippine Medical Association sa Nevada. Sila mo initabang sa banay ni Z nga makapangita og panginabuhian. Naku ay kung masalamat yun nga ang pagsuporta nila na ako. Andam sab ng mutabang ni Z si Dr. Stephen Bulyo sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Aron libre siya nga maatiman sa iyang rehabilitasyon. Where he left off, maybe we will just communicate with each other. Tapos, of course, ako'y mo kung unsay kinahanglan. Gibutyag sab ni Bulyo may trauma center ang VSMMC nga buksan sa mosunod nga mga buwan alang sa mga boksidor ug ubang mga Subuanon nga mahiagom og susamang sakit ni Z Gores. Niabot na sabang webpage designer gikan sa Nevada, USA nga si Dan Brian Herona nga mo'y muhimo sa website ni Z nga magpakita sa iyang kahimtang ug iyang panginabuhian samtang naghuwat sila sa hinabang nga gipasalig nila sama ni People's Champ Manny Pacquiao. Padayon ang pagpaningkamot sa banay ni Z Gores aron nga makabangon pagbalik ang nahagwa nga karera ni Z Gores sa pamoksing. Carmica Vanlit, ABS-CBN News.